नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, प्रतिदिन काजकर्मे जावार जोन्नो अधिकांश मानुष ट्रेनेर उपरे निर्भर करे थाके, किन्तु पृथिवीर दीर्घतम चालकविहीन ट्रेन कोन देशे चालू करा हयेछे? उत्तरटी हलो सऊदी आरबेर राजधानी रियादे पृथिवीर दीर्घतम चालकविहीन ट्रेन रियाद मेट्रो चालू करा हयेछे। और ये रियाद मेट्रो नेटवार्केर मोट दैर्घ्य 176 किलोमीटर एवं एते 85टी स्टेशन रयेछे। तबे जाना जाए प्रतिदिन भोर 6टा थेके मध्यरात पर्यन्त ये मेट्रो सेवा प्रदान करा हबे, जा शहरेर যানজট कमाते एवं यात्रीदेर समय साश्रये गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करबे। प्रश्न, भारतेर कोथाय पाकिस्तान नामक एकटी ग्राम आछे? उत्तरटी हलो भारतेर मध्य प्रदेश राज्येर बुरहानपुर जिलार एकटी छोटो ग्रामेर नाम हलो पाकिस्तान, जेखाने प्राय 2000 लोक बसबास करे। तबे जाना जाए एटी ब्रिटिश शासनेर समय थेके एई नामे परिचित। एमनकि देश भागेर परे ग्रामबासीरा नाम परिवर्तनेर कथा भावेनी। प्रश्न, अनेक मानुषई सकालेर ब्रेकफास्टे डिम पाउरुटी खेते भालोबासे, किन्तु प्रतिदिन सकाले डिम पाउरुटी खावा कि भालो? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो प्रतिदिन सकाले डिम पाउरुटी खावा किछु मानुषेर जोन्नो भालो होते पारे, तबे एटी सबार जोन्नो उपयुक्त नय। कारण डिमे उच्च मानेर प्रोटीन थाके जा शरीरेर पेशी गठने सहायता करे, किन्तु पाउरुटीते फाइबार कम थाके एवं एटी रक्ते शर्करार मात्रा द्रुत बाड़िये दिते पारे। एमनकि प्रतिदिन एकई खाबार खेले पुष्टिर बैचित्र्य नष्ट होते पारे, ताई सप्ताहे 2 থেকে 3 दिन डिम पाउरुटी खावा जेते पारे। प्रश्न, की व्यवहार करले चुले प्राकृतिक उज्ज्वलता बजाय थाके? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जोन्नो आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो नियमित नारकेल तेल हालका गरम करे माथार त्वके एवं चुले मालिश करले चुले आर्द्रता जोगाय, फले चुलेर उज्ज्वलता बजाय थाके। ताछाड़ा एलोवेरा जेल चुले लागिए 20 থেকে 30 मिनिट रेखे धुए फेललेও चुलेर उज्ज्वलता बजाय थाके, कारण एलोवेरा चुलेर प्राकृतिक मयश्चाराइजार हिसेबे काज करे एवं उज्ज्वलता बाड़ाय। प्रश्न, भारतेर प्रथम पारमाणविक विद्युत केंद्र कोथाय अवस्थित? उत्तरटी हलो भारतेर प्रथम पारमाणविक विद्युत केंद्र हलो तारापुर पारमाणविक विद्युत केंद्र, जा महाराष्ट्र राज्येर पालघर जिलार तारापुरे अवस्थित। ताछाड़ा এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র 1969 সালে চালু হয়, যা ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। প্রশ্ন, আমরা সকলেই জানি যে জল পান না করে কোনো মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না, কিন্তু একজন মানুষের শরীরে কত শতাংশ জল থাকে? उत्तरटी हलो एकजन मानुषेर शरीरे प्राय 60 থেকে 70% जल थाके, तबे एटी विभिन्न विषयेर उपर निर्भर करे परिवर्तित होते पारे। तबे शरीरे जलेर सठिक परिमाण बजाय राखा स्वास्थ्यकर जीवनेर एकटी गुरुत्वपूर्ण अंश। प्रश्न, आमरा सकलेई जानी जे पाखी तार डानार साहाज्ये एदिके सेदिके उड़े बेड़ाते भालोबासे, किन्तु एमन कोन पाखी आछे जार पाखना तो आछे किन्तु उड़ते पारे ना? उत्तरटी हलो शुने अद्भुत लागलेও
আসলে এমনই এক পাখি হলো পেঙ্গুইন, যা অ্যান্টার্কটিকা এবং এর আশেপাশের ঠান্ডা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। তবে পেঙ্গুইনের পাখনা বিশেষভাবে সাঁতারের জন্য অভিযোজিত। তাছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি বলা হয় উট পাখিকে, কিন্তু উট পাখি উড়তে না পারলেও এটি খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। প্রশ্ন, কোন দেশ সর্বপ্রথম ছাতা আবিষ্কার করেছিল? উত্তরটি হলো প্রাচীন মিশর ছিল সেই দেশ যেখানে প্রথম ছাতার ব্যবহার এবং ধারণা উদ্ভূত হয়েছিল। তবে আধুনিক ছাতার আবিষ্কার চীন দেশে হয়েছিল, যেখানে তারা প্রাচীন সময়ে ছাতার উপাদান হিসেবে বিশেষ ধরনের কাপড় বা তন্তু ব্যবহার শুরু করে। প্রশ্ন, প্রতিদিন একটি করে পেয়ারা খেলে শরীরে কী প্রভাব পড়ে? উত্তরটি হলো প্রতিদিন একটি করে পেয়ারা খাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী হতে পারে, কারণ পেয়ারায় ভিটামিন সি এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, যা শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে তোলে। তাছাড়া পেয়ারায় থাকা ফাইবার হজম শক্তি বাড়াতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক, কিন্তু অতিরিক্ত পেয়ারা খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে। প্রশ্ন, কোন গাছের শিকড় বালিশের নিচে রেখে রাতে ঘুমালে পুরুষের শক্তি বাড়তে শুরু করবে? উত্তরটি হলো জিনসেং গাছের শিকড় বালিশের নিচে রেখে রাতে ঘুমালে। প্রশ্ন, কোন প্রাণীর মল থেকে পৃথিবীর সবথেকে দামি কফি তৈরি করা হয়? উত্তরটি হলো সিভেট বা লুয়াক নামক একটি ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীর মল থেকে পৃথিবীর সবথেকে দামি কফি তৈরি করা হয়, যার নাম কফি লুয়াক। তবে এই কফির দাম প্রতি কেজি প্রায় 40,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। প্রশ্ন, শীতকালে কি খাওয়া শুরু করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে শুরু করবে? উত্তরটি হলো শীতকালে নিয়মিত 1 চামচ করে মধু খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে শুরু করবে, কারণ মধু প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদানে ভরপুর। তাছাড়া শীতের সময় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া শীতে টাটকা সবুজ শাকসবজি খাওয়া প্রচণ্ড উপকারী। বন্ধুরা, যেখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।